पिता व पुत्र एवं पवित्र आत्माको नामरे आमेन। प्रभु जीशु ख्रीष्टको अनुग्रह ईश्वरको प्रेम व पवित्र आत्माको सहायता आपणे समस्ते प्राप्त हुअन्तु। ख्रीष्टको जोगरे प्रियर मोर भाई ओ भौणी माने आज आमने ईश्वरको धन्यवाद देवा कारण प्रभु आमनकु आशीर्वाद करियछन्ति अनुग्रह दैयछन्ति एवं एही सुंदर दिवस ताहांकु धन्यवाद एवं प्रशंसा करिया पई आमनकु दैयछन्ति। आम्भानक पई ईश्वरन ठारू एक महान दान होछि एही जीवन जो जीवन माध्यम रे आम्भाने ईश्वरंकर उपस्थिति को आम जीवन रे उपलब्ध करिथाउ ताहांकर आशीर्वाद अनुग्रह को आम्भाने जानि पारिथाउ एवं ताहांकर महान प्रेम आम जीवन उपरे आमने पाइथिबारु आम्भाने ईश्वरंकु धन्यवाद देउछु।
आज आमने विशेष भाव में ए दिव्य बलि माध्यम प्रार्थना करवा समस्त श्रमिक भाई और भौणी मान निमंते आमर यही भारत देश रे अनेक श्रमिक भाई और भौणी माने निज निजर राज्य को से माने फेरी जाउछंती। एही फेरिबा समय से माने अनेक दुख कष्ट यातना पाउछंती। दयामय प्रभु से मानकु आशीर्वाद करंतु एवं जो भाई और भौणी माने से मानकु साहाय्य करुछंती से मानकर स्थान को पहुंचा पाई प्रभु से मानकु मध्य आशीर्युक्त करंतु। एही दिव्य बलि माध्यम रे आम माने मध्य प्रार्थना करिबा सुशील बारा जे कि ईश्वरଙ୍କର अनुग्रह प्राप्त କରିଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ଚାକରି ଜୀବନରେ ସେ ପ୍ରମୋଶନ ପାଇଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସ୍ୱର୍ଗତ ଆଗାପିତ ବେହେରାଙ୍କ ପାଇଁ। ଦୟାମୟ ପ୍ରଭୁ ସଦୟ ହୋଇ ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ଦୋଷକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଅନନ୍ତ ସୁଖ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଦୁର୍ବଳ ପାପର ଅଧୀନ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ପାପ କରିଅଛୁ ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତ ପାପ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯଦ୍ୱାରା ମାନେ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। प्रभु जिहे मो जीवन प्रिय प्रभु तुम पाद तले प्रभु जिहे मो जीवन प्रिय प्रभु तुम पाद तले निराशा जे आशा मते दियो प्रभु तुम बाहु छाया तले मरीचिका निराशा जे मरीचि धरा तले आशा मते दियो प्रभु तुम बाहु छाया तले जनिथियो शान्ति मिले रखुचिरे मो जीवन प्रिय प्रभु तुम पाद तले जीवो पिता तुमे बाट मोर चाहि तुम दया क्षमा पाई फेरिछि अश्रु जले जानिछि मो पिता तुमे बाट मोर चाहि तुम दया क्षमा पाई फेरिछि मो अश्रु जले नियमते तुम मोरे रखुछि हे मो जीवन प्रिय प्रभु तुम पाद तले रखुछि हे मो जीवन प्रिय प्रभु तुम पाद तले। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आम्भମାନଙ୍କ प्रति सदय हुଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର सकल पाप दोष क्षमा କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। आमेन।
महिमा होवे ईश्वर की, महिमा होवे परमेश्वर की, महिमा होवे ईश्वर की। ऊंचे गगन में महिमा गरिमा, धरती शांति भले मानव को। ऊंचे गगन में महिमा गरिमा, धरती में शांति भले मानव को। महिमा होवे परमेश्वर की, महिमा होवे ईश्वर की, महिमा होवे परमेश्वर की, महिमा होवे ईश्वर की। गुण गाते हैं। महिमा होवे परमेश्वर की, महिमा होवे ईश्वर की, महिमा होवे परमेश्वर की, महिमा होवे ईश्वर की। स्वामी प्रभु परमेश्वर, तू बलशाली पिता हमारे, यीशु मसीह इकलौते पुत्र ईश्वर, पाप हरे नीति बलि तुम्हें नमन। तेरी आराधना करते हैं हम, तेरा नित्य गुण गाते हैं। तेरी आराधना करते हैं हम, तेरा नित्य गुण गाते हैं। महिमा होवे परमेश्वर की, महिमा होवे ईश्वर की, महिमा होवे परमेश्वर की, महिमा होवे ईश्वर की। समाए पिता की महिमा में आवे, पवित्र आत्मा संग समाए पिता की महिमा में आवे। महिमा होवे परमेश्वर की, महिमा होवे ईश्वर की, महिमा होवे परमेश्वर की, महिमा होवे ईश्वर की। ऊंचे गगन में महिमा गरिमा, धरती शांति भले मानव को। ऊंचे गगन में महिमा गरिमा, धरती में शांति भले मानव को। महिमा हुए परमेश्वर की, महिमा हुए ईश्वर की, महिमा हुए परमेश्वर की, महिमा हुए ईश्वर की।
आमे प्रार्थना करिबा। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पुनर्थित प्रभुଙ୍କ महिमा उद्देश्ୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦମୟ ନିଷ୍ଠାର ପର୍ବ ଦିବସ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ମରଣ କରୁଅଛୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯାହା ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସକାଶେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏହା ଆମେ ଭିକ୍ଷା କରୁ ତୁମର ପୁତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥରେ, ଯେ ତୁମ୍ଭ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଏକ ଈଶ୍ୱର ରୂପେ ଜୀବନ ଧାରଣ ତଥା ରୂପ କରନ୍ତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। Amen. ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତେ, ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ପ୍ରଥମ ପଠନ ପ୍ରେରିତ କର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ପାଠ, ଅଧ୍ୟାୟ 8, ପଦ ସଂଖ୍ୟା 5-8, 14-17 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଫିଲିପ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଜନତା ଫିଲିପଙ୍କ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ଦେଖି ଏବଂ ନିଜେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ବୁଝି ସୁସମାଚାର ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ଭୂତାବିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଚିତ୍କାର କରି ବାହାରି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ପକ୍ଷାଘାତୀ ଓ ଖଞ୍ଜ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ଫଳରେ ସମଗ୍ର ସହରରେ ଆନନ୍ଦ ଲହରୀ ଖେଳି ଉଠିଲା। ଜେରୁସାଲେମ ଥିବା ପ୍ରେରିତ ଶିଷ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ଯେ ସାମରୀୟବାସୀ ପରମେଶ୍ୱର ବାଣୀ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସେମାନେ ସାମରୀୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପିତର ଓ ଯୋହାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ଏ ଦୁହେଁ ସେଠାକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯେପରି ସାମରୀୟବାସୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ସେମାନେ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୀକ୍ଷା ସ୍ନାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। କାହାରି ଉପରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲେ। ପ୍ରେରିତ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କରନ୍ତେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କଲେ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। জীবন କେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ ଜୀବନ, ଜୀବନ କେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ ଜୀବନ।
उड़ी जीव पराण केतेबेले चाली जीव जीवन केतेबेले उड़ी जीव पराण जीवन चाली जीवा आगरू पराण उड़ी जीवा आगरू जीवन चाली जीवा आगरू पराण उड़ी जीवा आगरू जिसु पासे समर्पिबा ए आत्मा मन केते बेले चाली जीव जीवन जीवन केते बेले चाली जीव जीवन जीवन वृक्ष दिने झाउली पड़िबा ए जीवन नाव दिने पानी रे बुड़ी जीव हो ए जीवन रंग दिने फीका होई जीवा ए जीवन बाट दिने ठिकाना हराइब আজি अछि काले नहीं मनीष जीवन एई अछि एई नहीं कुहुड़ी समान एही हेतु क्रूस पासे नेबा शरण केते बेले चाली जीव जीवन जीवन केते बेले चाली जीव जीवन मोर देहरे हत होई आत्मा को सत्ता द्वारा से संजीवित हेले। द्वितीय पठन प्रेरित पितरंक प्रथम पत्ररु पाठ अध्याय 3 पद संख्या 15 रु 18 पद पर्यंत। प्रभु ख्रीष्ट को तुम अंतर रे गौरवान्वित कर जे कई तुम प्रत्याशार कैफियत दाबी करिवे सेमानंकु उत्तर प्रदान करिवा निमंते सर्वदा प्रस्तुत रुह। मृदु भाव सम्मान और सद्विवेक बजाय रख जेपरी तुमर ख्रीष्टाश्रित सदाचरणर जो माने निंदा रचना करती से माने निजे निजे ही लज्जित हेबे। कारण परमेश्वर इच्छारे दुर्जोग जदि भोगिबाकू हुए तेबे पापाचरण करी न भोगी सदाचरण करी भोगिबा ही श्रेयस्कर। कारण
ଅଧାର୍ମିକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଧାର୍ମିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଦେହରେ ହତ ହୋଇ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ସଞ୍ଜୀବିତ ହେଲେ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା ସ୍ତୁତି କରିବା କରିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ସ୍ତୁତି କରିବା କରିବା ହାଲେଲୁୟା ସ୍ତୁତି କରିବା କରିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ସ୍ତୁତି କରିବା କରିବା ହାଲେଲୁୟା 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. तुम्हारी वाक्य जे पढ़े अनंत जीवन तुम्हारी वाक्य जे पढ़े अनंत जीवन प्रभु कुहन्तु शुणिबु आमे तुम्हारी दासगण प्रभु कुहन्तु शुणिबु आमे तुम्हारी दासगण हालेलुया स्तुति କରିବା କରିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ସ୍ତୁତି କରିବା କରିବା ହାଲେଲୁୟା स्तुति କରିବା କରିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ସ୍ତୁତି କରିବା କରିବା ହାଲେଲୁୟା 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 ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରୁହନ୍ତୁ। ସାଧୁ ଯୋହନ ଲିଖିତ ପବିତ୍ର ସୁସମାଚାର ପାଠ। ଅଧ୍ୟାୟ 14 ବାକ୍ୟ 15 ପଦ ଠାରୁ 21 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ମୋତେ ପ୍ରେମ କର ତେବେ ମୋର ସକଳ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବ। ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଏବଂ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚିର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଲାଗି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏକ ସହାୟକଙ୍କୁ ଦେବେ। ଏ ସେହି ସତ୍ୟ ଆତ୍ମା ଯାହାକୁ ଜଗତ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଜଗତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଜାଣେ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣୁଅଛ, କାରଣ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ସେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନାଥ କରି ଛାଡ଼ିଯିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ସଂସାର ମୋତେ ଆଉ ଦେଖିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ ଦେଖିପାରିବ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜୀବିତ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ରହିବ। ସେହି ଦିବସରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିବ ଯେ ମୁଁ ମୋର ପିତାଙ୍କଠାରେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋ ଠାରେ ଓ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋର ପିତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେବେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବି। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ସୁସମାଚାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯୋଗରେ ପ୍ରିୟର ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରିୟର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁଗଣ,
ଆଜିର ପଠନ ଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଅଛି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଅଛ ତେବେ ମୋର ସକଳ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋର ସବୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଅଛୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛୁ ତେବେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଜସ୍ର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଅଛୁ, ଯାହାକି ଆଜିର ସୁସମାଚାରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋର ସକଳ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମୋର ପିତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେବେ। ମୋର ପିତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେବେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ମୋର ଆତ୍ମ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମ୍ଭମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହତା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଉ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ଆତ୍ମ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, କୁହାଯାଏ ଆଜ୍ଞାବହତା ବିନା ପ୍ରେମ ଏକ ଛଳନା ଅଟେ ଏବଂ ପ୍ରେମ ବିନା ଆଜ୍ଞାବହତା ଏକ ଦାସତ୍ୱ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ କରୁଅଛୁ ଆମ୍ଭମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ମାନିଥାଉ, ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହତା ହେଇଥାଉ ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଥାଉ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରେମ ରହିଅଛି ସେହିଠାରେ ସମ୍ମାନ ରହିଅଛି, ସେହିଠାରେ ଆଜ୍ଞାବହତା ରହିଅଛି। ମାତ୍ର ଦାସ କେବଳ ତାହାଙ୍କର ମୁନିବର ଆଦେଶ ମାନିଥାନ୍ତି ତାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବେ, ଇଚ୍ଛା ନ କଲେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନିବା ତାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ସାଧୁ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 15 ଅଧ୍ୟାୟର 15 ପଦରେ ସେ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦାସ କହୁନାହିଁ ବା ଦାସ ବୋଲି ଡାକିବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁନିବ କଣ କରନ୍ତି ତାହା ଦାସ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ କହୁଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୁହନ୍ତି, ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 15 ଅଧ୍ୟାୟର 14 ପଦରେ ସେ କୁହନ୍ତି, ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର ତେବେ ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର। ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ତେବେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବ। ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ସୁସମାଚାରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମର 3ଟି ମହାନ ସନ୍ଦେଶ, ମହାନ ଶିକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେଇ 3ଗୋଟି ମହାନ ଶିକ୍ଷା ହେଲା ପ୍ରେମର ଶକ୍ତି, ପ୍ରେମର ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମର ପ୍ରମାଣ। ପ୍ରଥମେ ଆମମାନେ ଦେଖିବା ପ୍ରେମର ଶକ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ଚିନ୍ତା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି,
ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛି ସେହି ପ୍ରେମରେ ଯଦି ତୁମେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରିବ ତେବେ ତୁମେ ମୋର ସକଳ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବ। ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସେହି ପ୍ରେମରେ ଆମ୍ଭମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ତେବେ ହିଁ ଆମ୍ଭମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବା। ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଯାହାକି ଅପରିମେୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଯାହାକି ନିସ୍ୱାର୍ଥପର। କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ସୀମିତ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ସୀମିତ ହେଇଥାଏ ଆମର ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ସେହି ପ୍ରକାର ନୁହଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅପରିମେୟ, ଯାହାକି ସାଧୁ ପାଉଲ ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖନ୍ତି 3 ଅଧ୍ୟାୟ 18 ପଦରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ, ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଗଭୀରତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମର ଗଭୀରତା ଆମମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କାରଣ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅପରିମେୟ। ତାହାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଧନୀ ଏବଂ ଗରିବ ପାଇଁ ସମାନ, ପାପୀ ଓ ଧାର୍ମିକ ପାଇଁ ସମାନ, ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ରହିଅଛି ବାଚୋପଚାର। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ରହିଅଛି ସ୍ୱାର୍ଥପରତା। ଯଦି ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ, ଆମ୍ଭମାନେ ଜଣକୁ ପ୍ରେମ କରିନଥାଉ। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରହିଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେହି ପ୍ରେମକୁ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଉପଲବ୍ଧ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟକୁ ଆମ୍ଭମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ଜାଣିପାରିବା, ଅନେକ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଫେରି ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଅନେକ କଷ୍ଟ, ଅନେକ ଦୁଃଖ, ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେମାନେ ପାଉଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଦୟାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ମାଧ୍ୟମରେ। କିଏ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ମୁଠାତେ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସ୍ଥାନ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଜାତି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ, ଧର୍ମର ବ୍ୟବଧାନ ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଅଛି କେବଳ ପ୍ରେମ, ଯାହାକି ନିସ୍ୱାର୍ଥପର। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମକୁ ଆମ୍ଭମାନେ ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରେମରେ କି ରହିଅଛି ଶକ୍ତି, ସେହି ଶକ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ସେହି ପ୍ରେମର ଶକ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖେଇବ କିପରି ଭାବରେ ଆମ୍ଭମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 15 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦରେ କୁହନ୍ତି, ମୋର ଏହି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର। ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭମାନେ ପାପରେ ପତିତ ଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭମାନେ ପାପରେ ପଡ଼ିଥିଲୁ, ସେହି ସମୟରେ ଆମ୍ଭମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ପାଇଅଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭମାନେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ପଡ଼ି ରହିଅଛୁ ବା ପଡ଼ିଥିଲୁ, ସେହି ସମୟରେ ଆମ୍ଭମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ପାଇଅଛୁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମ୍ଭମାନେ ଉପଲବ୍ଧ କରିଅଛୁ
ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେହି ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆମମାନେ ପାଇଅଛୁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମମାନେ ପ୍ରେମ କରିବା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମରୁ ସେହି ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଏବଂ ଆଜିର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ସେହି ପ୍ରେମର ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ସେହି ପ୍ରେମର ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଜିର ସୁସମାଚାରରେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଏବଂ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚିର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଲାଗି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସହାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ସେ ବିରାଜମାନ ହେବେ। ଏହି ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ସେହି ତ୍ରୈକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସେହି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ସେହି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ସାଧୁ ପାଉଲ ଗାଲାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖନ୍ତି 4 ଅଧ୍ୟାୟର 6 ପଦରେ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ପାଇନାହୁଁ, ଗ୍ରହଣ କରିନାହୁଁ, ଆମମାନେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆବା ବୋଲି ଆମମାନେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା, ସେହି ସତ୍ୟର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସକଳକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛୁ। ସାଧୁ ପାଉଲ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 3 ଅଧ୍ୟାୟର 16 ପଦରେ କୁହନ୍ତି, ତୁମେ କଣ ଜାଣିନାହ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ତୁମଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଏହି ମନ୍ଦିର ଆତ୍ମକ ଶରୀରରେ ଈଶ୍ୱର ବାସ କରନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବା ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ସକଳ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରବକ୍ତା ଜିହିଜିକଲ ତାହାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 36 ଅଧ୍ୟାୟର 27 ପଦରେ କୁହନ୍ତି, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଆମ୍ଭର ଆତ୍ମା ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭର ବିଧି ରୂପ ପଥରେ ଚଳେଇବା। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଧି ରୂପ ପଥରେ ଚଳେଇବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଆମର ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସକଳ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ସାଧୁ ଜୋହନ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ କୁହନ୍ତି 3 ଅଧ୍ୟାୟର 20 ପଦରେ ସେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ରହିଅଛି ଏବଂ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରକୁ ଆଘାତ କରୁଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ସେହି ଦ୍ୱାରକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବେ, ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରିବି ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଆମର ହୃଦୟାତ୍ମକ ଦ୍ୱାରକୁ ଆମମାନେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବା, ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ସତ୍ୟ ଆତ୍ମା ଆମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମମୟ ହେବା ପାଇଁ, ଅଧିକ ଦୟାଳୁ ହେବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମ୍ଭମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହି ହୃଦୟାତ୍ମକ ଦ୍ୱାରକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବା, ଖୋଲା କରିବା, ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ।
ଯଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପଥରେ ଚାଲିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସକଳ ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବା। ଏବଂ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମର ପ୍ରମାଣ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମର ପ୍ରମାଣ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ସୁସମାଚାରରେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନାଥ କରି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜୀବିତ, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ହୋଇ ରହିବ। ସେ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିବ ଯେ ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ଠାରେ ଏବଂ ତୁମେମାନେ ମୋ ଠାରେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଜୀବିତ ଅଟେ, ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଜୀବିତ ରହିବ। ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମର ପ୍ରମାଣ। ଆମମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛୁ, ଆମମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛୁ, ଆମମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସକଳ ପାଳନ କରୁଅଛୁ, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ରହିବା। ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ରହିବା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେହି ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଅଛୁ, ସେହି ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ଆମମାନେ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମମାନେ ଉପଲବ୍ଧ କରିଥାଉ। ସେହି ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମ ଜୀବନରେ ନୂତନ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଧୁ ପାଉଲ 2 କରନ୍ଥୀୟ 5:17 କହନ୍ତି, ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଏ, ତେବେ ସେ ହୁଏ ଏକ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି। ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିରେ ପରିଣତ ହେବେ ଏବଂ ସେଇଠାରେ ଆଉ ପୁରାତନ ରହିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏକ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଦିବ୍ୟ ବଳି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ସହିତ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସକଳ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମର ବ୍ୟକ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ହୃଦୟରେ ପଦାର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସକଳ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ଆମ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନତ୍ୱ ଆଣନ୍ତୁ। ନୂତନ ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଏବଂ ଆମର ପ୍ରତିବାସୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମବତ୍ ସ୍ନେହ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବା। ଏହି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ। ପ୍ରେରିତ ଧର୍ମ ସୂତ୍ର। ଶକ୍ତିମାନ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭସନ୍ତାନରେ କୁମାର ମାରିୟାଙ୍କର ଜନ୍ମ କଲେ, ପଞ୍ଚ ପିଲାତର ଅଧୀନରେ ଯନ୍ତ୍ରିତ ଏବଂ ଶ୍ରୀମତଙ୍କୁ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲେ, ପାତାଳକୁ ଅବତରଣ କରି ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଆରୋହଣ କରି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିବାସରେ ଉପବେଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଜୀବନ୍ତ ଅମୃତଙ୍କର ବିଚାର କରିବାକୁ ଆସିବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କାଥଲିକ ଧର୍ମ ମଣ୍ଡଳୀ, ସାଧୁଙ୍କର ସଂଗତି, ପାପର କ୍ଷମା, ଶରୀରର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି। ଆମେନ୍। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତରରେ ଆମର ପରମ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁନୟ ବିନୟ କରିବା।
से ताहांकर अति प्रिय पुत्रंकर सकल प्रार्थना ग्रहण करथिले। से आमर प्रार्थना मध्य जेपरि श्रवण करिवे एथिपाई आशायी अंतରରେ ताहांकर शरण प्रार्थी हेबा। आपण मानकर उत्तर हेबो, हे प्रभु आमर प्रार्थना शुण। हे प्रभु आमको प्रार्थना शुण। उत्तम मेषपालक ख्रीष्ट निजर मेषपालकु धर्मपालकगणଙ୍କ तत्वाधाନରେ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି। एमाने जेपरि सेमानଙ୍କୁ विश्वास पथरे परिचालना करिवे एवं प्रेमरे सेवा करिवे एथिपाई प्रभुଙ୍କଠାରେ प्रार्थना करिबा। हे प्रभु आमको प्रार्थना शुण। आम प्रति ख्रीष्टଙ୍କର शांति अवदान जेपरि समग्र पृथ्वीକୁ आनंद ଓ आशीष वितरण करिବ एथि निमंते प्रभुଙ୍କଠାରେ प्रार्थना करिबा। हे प्रभु आमको प्रार्थना शुण। आम दुखग्रस्त भाई और भौणी मानकर शोक जेपरि चिरस्थायी आनंदरे परिणत हेबो एथि निमंते आमे प्रभुଙ୍କଠାରେ प्रार्थना करिबा। हे प्रभु आमको प्रार्थना शुण। आम्भाने विशेष भावे प्रार्थना करिबा समस्त भाई और भौणी मानक निमंते जो माने एही महामारी कोविड-19 भूताणु द्वारा संक्रमित होई अछंती। दयामय प्रभु से मानकु आशीर्वाद करंतु एवं विशेष भावरे जो भाई और भौणी माने से मानकु सेवा करू अछंती से मानकु शक्ति एवं धैर्य प्रदान करंतु एथि निमंते आमे प्रभुଙ୍କଠାରେ प्रार्थना करिबा। हे प्रभु आमको प्रार्थना शुण। आम्भाने प्रार्थना करिबा समस्त श्रमिक भाई और भौणी मानक निमंते जो माने ताहांकर गंतव्य स्थान को यात्रा करूछंती एही समय से माने अनेक दुख कष्ट यातना पाउछंती। दयालु प्रभु से मानकु साहस शक्ति प्रदान करंतु एवं विशेष भाव रे जो भाई और भौणी माने से मानकु सहाय्य करूछंती विभिन्न माध्यम रे प्रभु से मानकु मध्य आशीर्युक्त करंतु एथि निमंते आमे प्रभुଙ୍କଠାରେ प्रार्थना करिबा। हे प्रभु आमको प्रार्थना शुण। आम्भाने प्रार्थना करिबा समस्त भाई और भौणी माने जो माने एही महामारी कोविड-19 भूताणुर संक्रमण द्वारा मृत्युवरण करिसंती। दयालु प्रेमक पिता सदय होई सेमानकर समस्त पाप दोष को क्षमा करंतु एवं सेमानकु स्वर्ग राज्य रे स्थान प्रदान करंतु एथि निमंते आमाने प्रभुଙ୍କଠାରେ प्रार्थना करिबा। हे प्रभु आमको प्रार्थना शुण। वर्तमान किछि समय निरभाव रहिबा एवं हमर व्यक्तिगत आवश्यक निमंते परम पिता परमेश्वरଙ୍କଠାରେ प्रार्थना करिबा। हे परम पिता इह काल तुमर जनता केते जे अभावग्रस्त ताहा तुमको विदित। तुम्हर ए विश्वासींकर प्रार्थना सादर ग्रहण करी आमर मनस्कामना पूर्ण कर। प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ मध्यस्थरे ଏହା ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ଆମର ସବିନୟ ନିବେଦନ। आमेन।
यीशु तन बन प्रेम स्वरूपी लेकर आए यही है अर्पण ग्रहण करो। प्रभु लाए चढ़ाने ये फल फूल मेहनत के फल कर लो कबूल। प्रभु लाए चढ़ाने भाई ओ भौणी मैंने प्रार्थना करंतु जेपरि आममानकर एही नैवेद्य सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर ग्रहण करंती। निज नामर महिमा ओ गौरव एवं तथा निखिल पवित्र एवं धर्ममंडल मंगल निमंते प्रभु आपणक हस्तर एही नैवेद्य ग्रहण करंतु। हे प्रभु आमे एही नैवेद्य सहित आमर प्रार्थना तुम्भ निकट रे अर्पण करुछु। तुम्भर अनुग्रह बलरे आमर हृदय को भूत पवित्र कर जेपरि एही महासंस्कार ग्रहण करिया को आमे योग्य हेबु। प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ଯୋଗରେ ଏହା ଆମର ସବିନୟ ନିବେଦନ। आमेन। प्रभु ଆପଣମାନଙ୍କ संगे ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ संगे ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ। ହୃଦୟ ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ତୁଳନା କରୁଅଛୁ। ଆମର ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। ତାହା କରିବା ଉଚିତ ଓ ସଙ୍ଗତ। हे प्रभु परम महानकर प्रभु ख्रीष्टଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥରେ ସର୍ବତ୍ର ଓ ସର୍ବଦା ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଉଚିତ ଓ ପରମ ମଙ୍ଗଳକର। ଆମେ ସର୍ବଦା ବିଶେଷତଃ ଏହି ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଅବକାଶରେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରୁଅଛୁ। କାରଣ ଏହି ପୁଣ୍ୟ ଅବକାଶରେ ନିସ୍ତାର ବଳି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମର ମହାଯାଜକ ରୂପେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥ କରନ୍ତି। ସେ ହିଁ ସେହି ଚିରନ୍ତନ ବଳି ଯେ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ହିଁ ସେହି ନିସ୍ତାର ମେଷ ଶାବକ ଯେ ଥରେ ମାତ୍ର ବୋଧ ହୋଇ ଚିରନ୍ତନ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି। ଅତଏବ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଆନନ୍ଦରେ ସମଗ୍ର ଜଗତ ହୋଇଅଛି ନବୀଭୂତ ଏବଂ ଉଲ୍ଲସିତ ଦୂତ ବର୍ଗଙ୍କ ଗହଣରେ ତୁମର ଗୌରବ ହେଉଅଛି ଚିର ମୁଖରିତ। पवित्र सदा पवित्र परमेश्वर सदा पवित्र पवित्र सदा पवित्र परमेश्वर सदा पवित्र स्वर्ग मूर्ति तब जस सबुजिरे त प्रकाश स्वर्ग मूर्ति तब जस सबुजिरे त प्रकाश ऊर्ध्वरे तब जय हे दावीद सुत जय हे ऊर्ध्वरे तब जय हे दावीद सुत जय हे धन्य जे प्रभु का नामे
हे परमेश्वर तुमे वास्तव पवित्र तुमे समस्त पवित्र उत्स आम्हानकर सविनय प्रार्थना जे तुम पवित्र आत्मा स्पर्श नैवेद्य पवित्र कर जेपरी ताहा आमर प्रभु जीशु ख्रीष्टर शरीर और रुधिरे परिणत हेब जंत्रणामय मृत्यु निकटरे समर्पित होई स्व इच्छारे मृत्युवरण करने पूर्वे जीशु रोटी धरी तुमको धन्यवाद देले रोटी खंड कर शिष्य मान ताहा दे से कहिले निय समस्ते खाओ यह मोर शरीर जहा तुम्हानक निमंते बलि दिया जीव रात्रि भोजन पर से पान पात्र नहीं तुम्भंकु पुनर्बार धन्यवाद देले सही पात्रटी शिष्य मान दे से कहिले निय एथिरु समस्ते पान कर यह मोर रुधिर पान पात्र नूतन और चिरस्थायी व्यवस्थार रुधिर यह तुम्हानक तथा सकल लोकंक निमंते पापर क्षमा उद्देश्य ढाली दिया जीव मोर स्मरणार्थ यह तुम्हे माने करुथिबो वर्तमान आम्भानकर विश्वास रहस्य घोषणा करिबा ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଲେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ ହେଲେ ସେ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବାକୁ ନ୍ୟାୟ ପୁଣି ଆସିବେ ସରଗ ଜିଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଲେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ ହେଲେ ସେ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବାକୁ ନ୍ୟାୟ ପୁଣି ଆସିବେ ସରଗ ଜିଣି हे परम पिता ख्रीष्टंकर मृत्यु और पुनरुत्थान स्मरण करी आम माने जीवनदायी रोटी और मुक्तिप्रद पान पात्र तुम्भंकु अर्पण करुअछु आम मान तुमको धन्यवाद देवछु कारण तुमर सम्मुखरे उपस्थित होई तुमर सेवा करबा सौभाग्य तुम्हे आम मानकु देइअछ आम मानकर सविनय प्रार्थना जे ख्रीष्टंकर शरीर और रुधिर ग्रहण करथिबा आम समस्तंकु पवित्र आत्मा सम्मिलित करी एकताबद्ध करंतु हे परम पिता समग्र भूमंडल विस्तृत तुमर धर्ममंडल को स्मरण कर आम्हानकर पुण्य पिता फ्रांसिस आम्हानकर महाद्रमदक्ष जोहन एवं जाजक बरंग संगे आम समस्त को प्रेम परिपूर्ण कर आम्हानकर सकल प्रियजन को मध्य स्मरण कर आज आम विशेष भाव में स्मरण करुछु स्वर्गत आगापित को पुनरुत्थान से माने देह त्याग करियछन्ति से मानक एवं पल समस्त तुम श्रीमुख दर्शन सौभाग्य दियो आम समस्त को यज्ञ कर ताहले परमेश्वर माता कुमारी मारिया प्रेरित गण और जुगे जुगे तुम इच्छा पालन कर साधु साध्वी संगे आम्हाने अनंत जीवन लाभ करिपारिबु एवं सही समस्त संगे तुमर महिमा गान करिपारिबु यह तुमर पुत्र जीशु ख्रीष्टक नाम रे हमर सविनय प्रार्थना
ସକଳ ମହିମା ଗୌରବ ତମରି ହେଉ ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଆମେନ୍ 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 ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ବୃତ୍ତି କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। हे हम भयंकर स्वर्गस्थ पिता, तुम्हारा नाम पूजित हो, तुम्हारा राज्य आसो, जो परमेश्वर करे से परी मारते रे, तुम्हारी इच्छा पुण्य है। आज हमान कर निकाह दियो, मुझे अपने जो अपराध क्षमा करो, मैं से हमारा अपराध क्षमा करो, भला मनरे गुणान से छाड़ो नहीं, किंतु हमान को अंदर रक्षा करो। हे प्रभु आ विनती କରୁଅଛୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସକଳ ଅମଙ୍ଗଳରୁ ରକ୍ଷା କର ଏବଂ ଆମର ଜୀବନ କାଳରେ ଶାନ୍ତି ଦିଅ। ତୁମ୍ଭର ଅପାର କରୁଣାରେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କର ଏବଂ ସକଳ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ଆମ୍ଭମାନେ ସେହି ଦିନର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଅଛୁ ଯେବେ ଆମର ମୁକ୍ତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନର୍ବାର ଗମନ କରି ଆମର ମଙ୍ଗଳମୟ ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। हे प्रभु जीशु ख्रीष्ट तुम प्रेरित मानक कहुछ मु तुम्हानक निमंते शांति रखी देउछि, मोर शांति मु तुम्हानक देउछि। तुम्भे हमर पाप प्रति नुह किंतु तुम धर्म मंडल विश्वास दृष्टिपात कर एवं आम्हानक तुम राज्यर शांति व एकता प्रदान कर। तुम्हें ही जुगे जुगे जीवन धारण करुछ। आमेन। प्रभुंकर शांति आपण मानक ठारे सर्वदा रहु। आपण मानक ठारे मध्य सर्वदा रहो। आसंतु वर्तमान परस्पर को ख्रीष्टन शांति रे अभिनंदन करिबा। ये जगत व्यापार का परमेश्वर में सेवक भवन करो। ये जगत व्यापार का परमेश्वर में सेवक भवन करो। ये जगत व्यापार का परमेश्वर में सेवक भवन करो। एही देखंतु परमेश्वरंकर मेष शावक जे जगतर पाप हरण करती। धन्य माने जो मन ताको सही पवित्र भोजन निमंते निमंत्रित। हे प्रभु मु तुमको ग्रहण करबाक योग्य पदे मात्र को मोर आत्मा स्वस्थ हेबो। राजाधि राजांको कुमार मन मंदिर अधीश्वर जगत जीवन जगतर हृदय प्रदीप जाल मोर राजाधि राजांको कुमार मन मंदिर अधीश्वर जगत जीवन जगतर हृदय प्रदीप जाल मोर राजाधि
କିଛି ମରୁଦମୟାର ବିରାଜ ହେବ ସୁନ୍ଦର ରାଜାଧିରାଜଙ୍କ କୁମାର ମନ ମନ୍ଦିରେ ଅଧୀଶ୍ୱର ଜଗତ ଜୀବନ ଏ ଜଗତର ହୃଦୟ ପ୍ରଦୀପ ଜାଳ ମହର ରାଜାଙ୍କ କୁମାର ଅତୀତ ଯାତନା ସହି କଣ୍ଟକ ମୁକୁଟ ତିଲା ବହି ଅନେକ ଯାତନା ସହି କଣ୍ଟକ ମୁକୁଟ ତିଲା ବହି ଶେଷ କାଲବାରି କ୍ରୁଶେର ଦେହ ଢାଳି ଦେଇଥିଲ ନାହିଁ ଅଧୀର ରାଜାଙ୍କ କୁମାର ବନ ମନ୍ଦିରେ ଅଧୀଶ୍ୱର ଜଗତ ଜୀବନ ଏ ଜଗତର ହୃଦୟ ପ୍ରଦୀପ ଜାଳ ମହର ରାଜାଙ୍କ କୁମାର समस्त जय जीशु गुड मॉर्निंग नमस्कार वास्तव में बहुत दिन होगलानी आम मान भितर परस्पर देखा साक्षात हो पारुनी आम मत इच्छा करुचु देखापी आपण मान इच्छा थी देखापी आम मान तथा ईश्वर गृह आम समस्त यज्ञ करने इच्छा करुचु किंतु परिस्थिति आम मैंने पारनु आज पर्यंत आज हूँ तृतीय लॉकडाउन शेष दिन पुणी काली के आरंभ हो चतुर्थ लॉकडाउन प्रारंभ आम जानूनु किपरि कौन रोल माने नियम कानून देवे आमर राज्य सरकार कि केंद्र सरकार आज जना पड़ो आशा होची से अनुसार ही आम मैंने आगू जावा तेणु आज पर्यंत आम समस्ते परिवार सह घर रोचु आशा करे आम समस्ते प्रार्थना रत अच्छु परिवार जड़े जन को जागृत नौचु तथा जो कार्य आमर अच्छी परिवार के ऑफिस आरंभ हो जाए प्राय तेणु मु ईश्वर प्रार्थना करे आज दिन में जपरी फोर्थ लॉकडाउन आउ किछिटा आमको रिलैक्सेशन देव जो द्वारा अन्य कार्य आम सुरुखुरे करिपारिबा तेणु मु समय आपण मान को बहुत धन्यवाद दिए जो भाई भणी माने चर्च को आसी न पार्ले मध्य लाइव स्ट्रीमिंग प्रोग्राम रे जोग दौरान दिव्य जगह अंशग्रहण करुँच निश्चित भाव में ईश्वर आपण मान समस्त आशीर्वाद करुँच जो मैंने जापार ना सुविधा नाई से मान को मध्य ईश्वर आशीर्वाद करेंगे आज पठन अनुसार ईश्वर समस्त को प्रेम करती आदर अंजन सुंदर भाव में प्रांजल भाव बुझाइले ईश्वर प्रेम आम मान तेणु कि दुख करेंगे ना कि दुख कर ईश्वर ठारे विश्वास स्थापन करूँ आम समस्त इच्छा एकाठी हो ईश्वर धन्यवाद देवा दिव्य जगह जोग देवा संस्कार गुड़ी ग्रहण करवा किंतु सुविधा ना तेणु
आमे जोठारे थाई मध्य ईश्वर धन्यवाद दे परिबा। ईश्वर आमर जीवंत ईश्वर आमरी सह अछंती आमान को से सबले सहाय्य करिवे। तांगठारे विश्वास स्थापन करंतु, प्रार्थना बजाय रखंतु, परिवार को जागृत नियंतु, निज को जागृत नियंतु और जो कार्य परिवार सुजोग सुविधा अच्छी ताहा करि जांतु। ईश्वर आम समस्त आशीर्वाद करिवे। आज दिव्यज्ञ फादर अंजन कुमार नायक आमर सहकारी याजक सुंदर भाव उत्सर्ग करिसंती आ विशेष भाव आज पठन गुड़ी से अति सुंदर भाव प्रांजल भाव आम शिक्षा देइछंती मर्मस्पर्शी। तेणु मु आपण मान तरफ आम तरफ फादर अंजन को बहुत बहुत धन्यवाद देवा। ईश्वर तांको चला पथरे अधिक अधिक आशीर्वाद करंतु। पुणी मु आमर आउ जड़े प्रिय सहकारी फादर दिव्य रंजन साज धन्यवाद दिए। से आरंभ आज पर्यंत लाइव स्ट्रीमिंग प्रोग्राम रे सक्रिय भाव से साहाय्य करिसेंती। तेणु आम समस्ते जो थाई देखी पारुछु। तेणु फादर दिव्य थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। आउ मु धन्यवाद दिए जो भाई भणी माने अति कम संख्या में अच्छु एठी दिव्य जगह सहयोग करी गीत प्रार्थना रे साहाय्य करुछु। समस्त धन्यवाद दिए। आउ आपण मान को मु धन्यवाद देउछि। आपण माने जोठारे थाई मध्य एही प्रोग्राम रे सहयोग करिसंती, प्रार्थना करिसंती, विश्वास प्रकाश करिसंती। तेणु आपण मान को मध्य बहुत बहुत धन्यवाद। यही समय आम समस्त याजक माने व्यस्त रही था घर आशीर्वाद करने पास्का पर्वर गृह आशीर्वाद रे आम मान इच्छा होपण घर को आशीर्वाद देवाई किंतु बेले मन को मत गोटे धक्का जाऊँगी तो यही समय आम ग्रहण करेंगे कि ना। तेणु मु आपण मान सजग दूची जो माने फ्री अच्छा आपण मैंने आमको डाकिवे आम आसिकी आपण मान आशीर्वाद करूँ। नतुवा समय को आम अपेक्षा करूँ जो सब निर्मल हम निश्चित भाव में आसबू। आम प्रत्येक परिवार को यही वार्षिक पास्का पर्वर गृह आशीर्वाद देवाई हेले आपण मान को खोला रखुची। आम मैंने प्रस्तुत अच्छु जो भाई भणी मैंने घर आशीर्वाद करने चाहती आमको डाकिवे नहीं आसवे निश्चित भाव में आम आसबू आपण मान आशीर्वाद करवा आरंभ करवा। जब असुविधा अच्छे आम जगिबा जो सब ठीक हे आसे कि दिन पर आम घर आशीर्वाद करने आम निश्चित भाव में आम आसबू। तेणु मो शेष पुणी समस्त धन्यवाद दूची जहाँ यही चतुर्थ लॉकआउट नियम कानून आसो आम पालन करवा जहाँ आम पालन कर तेणु आम भल ही अच्छु। मोर आशा आपण मैंने समस्ते भल थे आम मैंने भल अच्छु। प्रत्येक दिन यज्ञ उत्सर्ग करुँ प्रत्येक दिन आपण मान मन पकाऊ सारा विश्वपाई आम दिव्य यज्ञ उत्सर्ग करुचु प्रार्थना करुचु। समस्ते प्रार्थना करुँच निश्चय ईश्वर प्रार्थना शुणवे यही कोरोना भूताणु निश्चय विनष्ट हम कि तार शक्ति आम पार ना। निश्चय ईश्वर आम साहाय्य करेंगे सन्देह ना। से ही विश्वास आम आगू जावा आम प्रार्थना करदे आमर राज्य सरकार केंद्र सरकार सारा पृथ्वी लीडर मान विशेषकर आमर पुलिस विभाग आम डॉक्टर माने आमर सेवा भगिनी माने आमर नर्स माने अनेक शिक्षक शिक्षयित्री और स्वेच्छासेवी माने जो साहाय्य कर कोरोना भूताणु संग्राम रे लगी पड़ी प्रार्थना करवा। ईश्वर से शक्ति बल आ प्रेम भरपूर करंतु। और जो मैंने मृत्युवरण कर लक्ष लक्ष आमर भाई भणी मैंने यही कोरोना भूताणु द्वारा आत्मार शांति प्रार्थना करवा। तेणु जहाँ नियम आसो पालन करवा से अनुसार आम जोगी रहा जो आम देवालय खोल समस्ते मिसी आम ईश्वर धन्यवाद देवा आम समस्ते मिसी पारिबा। ईश्वर से महान संस्कार दिव्य प्रसाद आम समस्ते ग्रहण कर।
किछि दुख करेंगे ना एपर्यंत घर रही प्रार्थना करंतु भल रुहंतु घर जाग्रत करंतु निजर काम भल करंतु पुणी समस्त को जय जीशु गुड मॉर्निंग नमस्कार। आमे प्रार्थना करिबा। हे सर्वशक्तिमान व सनातन परमेश्वर तुम्भे ख्रीष्टଙ୍କ पुनरुत्थान द्वारा आमको अनंत जीवन प्राप्ति सकाशे योग्य करियछ। एही निष्ठार पर्व कालरे आमे जो संस्कार गुड़िक ग्रहण करियछु ताहार पुण्य फल आमठारे वृद्धि कर एवं मुक्ति प्रद प्रसाद शक्ति रे आम हृदय को उज्जीवित करू। आमर प्रभु ख्रीष्टଙ୍କ जोगरे ଏହା ମୋର ସବିନୟ ନିବେଦନ। आमेन। प्रभु आपण मानक संगे रुहंतु ଆପଣଙ୍କ ସଂगे ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता व पुत्र एवं पवित्र आत्मा आपण मानक आशीर्वाद प्रदान करंतु। आमेन। दिव्य यज्ञ समाप्त ख्रीष्टଙ୍କ शांति हालेलुया हालेलुया। ईश्वरଙ୍କୁ धन्यवाद हालेलुया हालेलुया। धन्य धन्य मेरी विश्व सुंदरी ख्रीष्ट जननी चेरा कुमारी प्रणाम कुंज पदे तो मारे माँ प्रणाम कुंज पदे तो मारे माँ। धन्य धन्य मेरे विश्व सुंदरी ख्रीष्ट जननी चेरा कुमारी प्रणाम कुंज पदे तो मारे माँ प्रणाम कुंज पदे तो मारे माँ। शांति दायिनी मंगलकारिणी दुख नाशिनी पड़ुसारिणी शांति दायिनी मंगलकारिणी दुख नाशिनी पड़ुसारिणी मुग्ध प्राणे गावा में तुम गीते मुग्ध प्राणे जय जय सर्पदलिनी माँ जय जय सर्पदलिनी माँ। धन्य धन्य मेरी विश्व सुंदरी कृष्ण जननी चेरा कुमारी प्रणाम कुंज पदे तो मारे माँ प्रणाम कुंज पदे तो मारे माँ। पुण्य पिता उद्देश्य था जगतर शांति पाई आ विशेषकर यही कोरोना भूताणु जो मैंने कष्ट पाउछंती से जपरी भल पारे समस्त निमंते उद्देश्य आम प्रार्थना करवा। हे मान स्वर्गस्थ पिता तुमरी नाम पूजित हो तुम राज्य आसु जोपरी स्वर्ग रे से परी मर्त्य तुम इच्छा पूर्ण हो। क्षमा करो तुम्हें से प्रेम अपराध क्षमा करो को छड़ना है किंतु मान को मंद रक्षा करो। नमस्ते मारिया अनुग्रह रे पूर्ण प्रभु तुमरी संगरे नारी गणक मध्य तुम्हें धन्य एवं धन्य तुमरी गर्भर फल जीशु। हे परमेश्वर माता अपने हमें मारिया मने पापी आह्वान का निमंते वर्तमान मन को समय निवेदना करो। नमस्ते मारिया अनुग्रह रे पूर्ण प्रभु तुमरी संगरे नारी गणक मध्य तुम्हें धन्य एवं धन्य तुमरी गर्भर फल जीशु। हे परमेश्वर का माता अपने हमें मारिया मने पापी
आह्वानका निमन्ते वर्तमान आह्वानकमय समय निवेदना कर नमस्ते मारिया अनुग्रह पूर्ण प्रभु तुमरी संगरे नारीगण मध्य तुम्हें धन्य एवं धन्य तुमरी गर्भर फल जीशु। हे परमेश्वर का माता अपने में मरिया भने पापी आह्वानका निमन्ते वर्तमान आह्वानकमय समय निवेदना कर पिता व पुत्र व पवित्र आत्मा गौरवान्वित हुन्तु जो प्रिया करे वर्तमान सर्वदा जुग जुगान्तरे पिता व पुत्र एवं पवित्र आत्मा नाम रे आमेन। समस्त जय जीशु। जय यीशु।